معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج ملک پاکستان بنندہ آزاد ہوندہ دن ہے 14 اگست، جس کے اندر ملک پاکستان جیسی ایک بہت عظیم نعمت دے نال اہل پاکستان نو اللہ پاک نے نوازیا ہے، اور تواڈا ساڈا اہل وطن پاکستان دا حق اور فرض بند ہے اس نعمت دے اوپر، اس یاد دے اندر اللہ پاک دا بہت زیادہ شکریہ ادا کریے، اور حق بند ہے کہ فردن اسی دو نفل بھی پڑھیے شکرانے دے، اور تنہائی اندر ملک پاکستان واسطے دعا بھی کریے، اور اللہ پاک دا فردن شکریہ بھی ادا کریے کہ اللہ پاک نے سانو ملک پاکستان دی آزادی والی نعمت دے نال نوازیا ہے، چونکہ غلامی ایک بہت بڑا روگ ہے۔ اگر دین دا اسلام دا مطالعہ کیتا جائے نا، اس آزادی دی سب تو پہلی تحریک جڑی چلائی گئی ہے وہ ایک رب دے پیغمبر سن جنہ دا نام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب تو پہلے آزادی دی تحریک موسیٰ علیہ السلام نے چلائی سی، پھر آگے چلدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور غلامی ادو بھی رہی ہے مکے اندر، کنے صحابہ کرام جڑے غلامی دے نام تو پہچانے جاندے سن، پھر چلدیاں الحمدللہ اس دھرتی دے اوپر آئی، اور گوریاں دے نالوں انہاں یہودیاں تے سکھاں دے نالوں اللہ پاک نے فضل کردیاں ہویا اس ملک پاکستان اس دھرتی دے بسن والیاں نو الگ کیتا ہے۔ مالک سونے اسی دعا کرنے، التجا کرنے، اللہ اس ملک پاکستان نو ہر بری نظر دے کولوں محفوظ فرمائے، جو مرضی ہو جائے، کوئی لٹی جائے کھائی جائے، لیکن ملک پاکستان دے نال ہر پاکستان دی محبت دا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر ایک انتہائی اہم عنوان اور وقت دی ضرورت عنوان جڑا ہے نا، وہ تواڈے سامنے میں بیان کرن دا ارادہ سی آزادی دی نعمت بیان کراں، اور ایک اور بھی موضوع سی آمد مصطفیٰ، ارادہ سی وہ بیان کریے، لیکن ایک درمیان اندر اور عنوان کچھ ساتھیاں نے زیادہ اصرار کیتا صلہ رحمی دے حوالے دے نال، رشتیاں دی قدر احترام دے حوالے نال، تو اسی کشمکش دے اندر پھر اس موضوع نو میں سلیکٹ کر کے احباب دے سامنے بیان کرن دا ایک ارادہ نیت لے کے آیا۔ اللہ پاک مینوں خلوص نیت دے نال بیان کر کے اور میرے سمیت سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ دے نال اس مسئلے اندر اس موضوع دے حوالے دے نال نا تقریباً ہر تیسرا چوتھا بندہ اس لپٹ دے اندر آیا ہے، اس دائرے دے اندر آیا ہے کہ قطع تعلقی بہت زیادہ جڑی نا ساڈے معاشرے دا نقصان تے بربادی کر رہی۔ صلہ رحمی، جدوں اسی لفظ صلہ رحمی کہنے ہیں نا، ادو کچھ رشتے داراں دا ذکر ذہن اندر اکھاں دے سامنے آندا ہے۔ صلہ عربی دا لفظ ہے اور اردو اندر بطور اسم استعمال ہوندا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ اکھاں کیوں بند کر دے؟ ملک پاکستان آزاد ہویا ہے تو تسی اکھاں میٹی جاندے ہو، کٹی جاندے ہو۔ اج نا بالکل اکھاں نہ میٹیا جی، اور بالخصوص جمعے اندر پھر میرے سامنے بہ کے توجہ بھی آسے پاسے نہیں کرنی، توجہ بھی میرے وال کرنی ہے، تے اکھاں نو ذرا نا کھول کے رکھنا ہے تاکہ گل میں سمجھاواں۔
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਮੌਜ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਹਾਂ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੀਲ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ। ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ। ਅਗਰ ਬੇਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। सिला अरबी का लफज है और उर्दू अंदर बतौर इसम एक नाम इस्तेमाल होता है। सिला, सिला का माना है जोड़ना, किसी चीज़ नू किसी चीज़ के नाल जोड़ देना, मिला देना, इकट्ठियां कर देना, इनू कहते हैं सिला। और रहम, सिला रहमी, रहमी नहीं कहना, रहमी, रे दे ऊपर ज़बर है। रहम जिहड़ा है ना, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਰਮੀ, ਸ਼ਫਕਤ, ਤਰਸ, ਹਮਦਰਦੀ। तो रहम का एक दूसरा माना है कि खूनी रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार या आपस का खानदानी ताल्लुक रिश्ता, इनू भी रहम किया जाता है। तो हुण सिला रहमी दो लफ्ज़ों का इहदा असीं अगर बा मुहावरा तर्जमा बनावांगे की बनेगा? सिला रहमी, रिश्तियां नू जोड़ना, नातियां नू जोड़ना। किहड़े रिश्ते ने जिन्हां नू जोड़ना है? वो खूनी रिश्ते और ख़ानदानी जितने भी रिश्तेदारी, जितने भी ताल्लुकात ख़ानदानी है, बरादरी बेसते हुए या खूनी रिश्ते ने, सारे दियाँ सारियाँ किस्मां, कैटागरियाँ वो सिला रहमी दे लफज दे अंदर दाखिल ने, शामिल ने। ये सारियाँ रिश्तेदारियाँ दे उपर सिला रहमी का लफज बोलिया जाता है। और सिला रहमी जड़ी है करनी किवें में, किस तरह करनी है? रिश्तेदारां नू फ़ायदा पहुँचाने दे जितने भी तरीके ने वो सारे दे सारे सिला रहमी अंदर दाखिल और शामिल ने। सिला रहमी करनी किवें में? सिला रहमी फ़ायदे पहुँचाने दे जितने तरीके ने, रिश्तेदारां नू फ़ायदा पहुँचाने दे जिन्ने भी तरीके ने, वो सारे दे सारे सिला रहमी दे अंदर दाखिल ने, सिला रहमी दे अंदर मौजूद ने। उन्होंने कहते हैं सिला रहमी। रिश्तेदारी जड़ा है ना, हुस्ने सलूक जड़ा है मुआशरे का एक हुसन ते खूबसूरती है। अगर रिश्ते जुड़े रहन, आपस अंदर मिले रहन, इख्तिलाफात ख़त्म रहन, आपस अंदर मुहब्बत प्यार रहे, तो मुआशरे अंदर एक हुसन दी लहर, एक खूबसूरती दा पैगाम और लहर नज़र भी आती है और दौड़ती भी है। और मुआशरे दी मजबूती वास्ते अगर कोई फार्मूला देखना होए तो देख लो किस घर दे, किस मुआशरे दे रिश्ते कितने मजबूत ने, वो मुआशरा उतना ही मजबूत होएगा। उसके अंदर हुसन भी होएगा, खूबसूरती भी होएगी और मजबूती भी होएगी। मैं इसकी मिसाल एक अर्ज करना, तवज्जो करना कि रिश्तेदारी का जुड़ना माशरे अंदर किन्नी मजबूती और खूबसूरती है, किड्डा हुसन है, किन्ना मुकाम है उस माशरे का। ए अगर तुसा बाजार अंदर चले जाओ, कोई फ्रूट वाली रेहड़ी ते खड़े हो ना, ए कदी देखे है ना, अंगूर का मौसम है, अंगूरां दे गुच्छे हुंदे ने। अच्छा वो कोलों पुछो भी अंगूर का की रेट है, वो दसदा है 400 रुपये किलो, 1 kg 400 रुपए का। वो नाल ही कहता है अगर तुहानू सस्ते चाहिए ने तो यह नाल मेरे को टोकरी के अंदर अलग पे ने, ये सस्ते ने, ये की रेट ने बई, ये तेनों 200 रुपये किलो लगणगे। जेड़े गुच्छे दे नाल टहनी दे नाल है वो की रेट है 400 रुपये, और जेड़े टोकरी अंदर अलग पे ने ये वे 200 रुपये, अद्धो अध कीमत अंदर फर्क पै गया। फिर वो सवाल करता है कि ये खराब ने, कहता नहीं खराब नहीं, बिल्कुल खान दे काबल ने, बिल्कुल मोटे ताज़े ने, फ्रैश ने, जिमें वो फ्रैश ने ये भी फ्रैश है, फिर भी इसका अद्धो अध रेट कीमत के अंदर फर्क क्यों है? वो बोल के कहता है कि वो ने आपस जुड़े हुए गुच्छे दे नाल तां उसकी कीमत ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, क्योंकि आपस जुड़े ने, वो दे अंदर हुसन ज़्यादा है, इस वजह तो इसकी कीमत डबल है, 400 है।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਸਿਦੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਤਬਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਆਪਸ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 10-15 ਫੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਫੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਕਿੱਥੇ? ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਗਲਾ, ਇਹ ਸੀਨਾ, ਇਹ ਦਾੜੀ, ਇਹ ਗਲਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਧੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੀਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖੀਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਮਾਨਦ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਏ। ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਵਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿਨ ਖਸੂਸੀਆਤ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਨ ਖਸੂਸੀਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦਰਸ ਔਰ ਸਬਕ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਹਲਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਨਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦੋ।
اور ہمیشہ لئے رشتے ختم کر دو. دین اسلام دے اندر مل کے بولنا جواب دینا اے جائز اے جائز جے تواڈے ہاں ملتان چ جائز ہے تو جائز کہہ دیو خیر ہے. ویسے میں جڑا اسلام پڑھیا او دے اندر جائز کوئی نہیں. اگر تسی توڑی بیٹھے ہو نا, ویسے تسی تے شریف ہو سارے ہی, ہاں تسی تے ماشاءاللہ سارے شریف ہو, تسی انج دے نہیں, میں تانوں نہیں کہہ رہا, میں تے اپنے آپ نو کہہ رہا تانوں سمجھان واسطے. تسی تے کسے نال نہیں نا توڑیا ماشاءاللہ, ہاں کی خیال ہے کہ میں ہی توڑ کے آیا سارے جہان نال, کہ میں ہی بگاڑ کے آیا بھی تم ہی شریف بیٹھے ہو. نہیں, کسے مسلمان واسطے اپنے بھین بھراواں نال ہمیشہ لی رشتہ توڑنا اسلام اندر جائز, مل کے بولو جائز. میں انشاءاللہ نکھیڑا کراں گا گلاں دا, ایک ایک گل نوں میں انج نکھیڑاں گا جویں نکھیڑن دا حق ہے. اور انشاءاللہ انج دیاں گلاں تانوں کسی اور مولوی کولوں ملنیاں بھی نہیں جہڑیاں میں تانوں اس معاملے اندر صلہ رحمی اندر میں رسمی تقریر نہ کرن دا عادی ہاں نہ میں کردا واں. میں تے ایک بات دی جڑا ہے نا اچھی طرح جڑ تک معاشرے دی نبض پڑھ کے مکمل دی صحیح طرح دوائی دین دے میں کوشش کرنا بھی دواں. اور انشاءاللہ دواں گا. توجہ کرنا جڑے تواڈے ذہن اندر اس گل دی وجہ تو اشکال پیدا ہو رہے نے نا, وہ بھی میرے علم اندر ایک کنج دے اشکال, کیونکہ میں بھی معاشرے اندر رہنا, میرے بھی رشتہ دار نے, میں بھی اس معاشرے دا حصہ ہاں. لہذا میں معاشرے نو سامنے رکھ کے تواڈے اعتراضات تواڈے سوالات سامنے رکھ کے میں ایک ایک گل دا نکھیڑا کراں گا. توجہ کرتے جانا, اسلام دی خصوصیت خاصہ ہے کہ رشتہ داری توڑنی نہیں بلکہ توڑنی ہے, توڑنی نہیں بلکہ جوڑنی ہے. ہاں اے جے اسلام دا خاصہ. اور ملک پاکستان ویکھ لو نا, آزاد ہویا ہے, اے آزادی ملی ہے, اے کیوں ملی ہے؟ تاکہ اساں ایک جگہ تے کٹھے بھین بھرا رہ لئیے, سکھ دی زندگی جی لئیے. وہ تے کٹھیاں رہ نہیں سی دیندے. لہذا ملک پاکستان بنن دا مقصد یہ ہے کہ اساں اپنے آپ نو مضبوط کریے. مضبوطی کیویں ہوئے گی؟ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੰਜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਾਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ. ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੋੜਨਾ ਫਰਜ਼ ਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ عظیم عمل ہے. توجہ کرنا, सिला रहमी इतना बड़ा अजीम अमल है. जिहड़ा बंदा वड्डा दिल करके सिला रहमी करनी शुरू कर देंदा है ना, रिश्तेदारियां दे मामलात अंदर अल्लाह कोलों डरना शुरू कर देंदा है, अल्लाह पाक उस बंदे दे ऊपर आउण वाला हर गम अपनी रहमत दे नाल टाल देंदा है. सिला रहमी दी बरकत दी वजह दे नाल हर आउण वाला गम, हर आउण वाली वड्डी तो वड्डी मुसीबत अल्लाह पाक सिला रहमी दी बरकत दे नाल टाल देंदा है, दूर कर देंदा है. ये गल मैं सिर्फ एवें लफ्ज़ां अंदर नहीं कर रहा बल्कि दलाइल दी रोशनी अंदर कर रहा. अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा मुतालिया कीता जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी टोटल उम्र पाक कितनी है? सेल की हो गया? गोडे छड़ दे ना, गोडे तो वैसे जो गोडे फड़ोगे तो फिर कितने. अच्छा गोडे छड़ दे, जो गोडे किसी पासे चले गए तो मेरे को लै लें. तवज्जो मेरे वाल करना, हाँ गोडे ना फड़िया जे बई, गोडे फड़ के ना वैसे भी गनूदगी जी आउंदी, नींद जी आउंदी. जो गोडे, हाँ गोडे छड़ दिओ अल्लाह दी रज़ा लई छड़ दिओ. जुमे तो बाद जिहदे गोडे गायब होए वो मेरे को आके राबता कर लिया जे मैं दे देंगा. हाँ तवज्जो मेरे वाल करना. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी टोटल उम्र पाक कितनी है? 63 साल. और आप दी नबूवत तो पहले दी जिंदगी कितनी है? 40 साल. नबूवत तो बाद दी 23 साल, यानी टोटल 63 साल. पहली 40 साल जिंदगी आप दी पढ़ी जाए, नबी ते आप है सन लेकिन बाकायदा ऐलान नहीं सी होया. नबी ते आप अल्लाह दे हाँ लिखे हुए सन लेकिन ऐलान नबूवत नहीं सी होया. ऐलान नबूवत तो पहले 40 साल दी सीरत आप दी पढ़ लो ना, जिंदगी पढ़ लो. आपने 40 साल नबूवत तो पहले जदों इस्लाम नहीं सी आया, नबी नहीं सी बने, आप दी सिफत है कि आप उदों भी सिला रहमी करते सन.
ایک جانن تو بعد علم آ جان تو بعد، لیکن علم نہیں سی، جانتے نہیں سی، اس کے باوجود اسلام نہیں سی آیا، نبوت کا اعلان نہیں سی ہویا، باقاعدہ پتہ نہیں سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن گئے نے، اعلان نہیں سی ہویا، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت سی کہ آپ صلہ رحمی کرن والے نے، آپ رشتہ داریاں جوڑن والے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو سب تو پہلی وہی آئی ہے غارے ہرا دے اندر، انہوں اس ٹائم جبل نور بھی کیا جاندہ ہے، جبل نور، نور والی پہاڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ہو کے نا اپنا راشن پانی لے کے غار ہرا چل جانا، دن رات عبادتاں کرنیاں، کردیاں وقت گزر گیا۔ سیدہ ختیجہ دے نال نکاح ادوں ہو چکیا سیگا، آپ دی زوجہ بن چکی سی، اور آپ نے اپنا توشہ لینا، اپنے جڑا نا جھولے اندر کپڑے اندر بننا، جا کے غار ہرا دے اندر نا الگ تھلگ ہو کے اللہ دے نال گلاں کرنیاں، عبادت کردیاں رہنا۔ تو اسی مقام تے سب تو پہلی وحی آئی ہے، جناب جبریل امین آئے نے۔ سب تو پہلی وحی دے اندر قرآن پاک دی کیڑی صورت نازل ہوئی سی، کیڑی آیتاں نازل ہوئیاں سی؟ ہے چل حافظ تے دسنا، ہاں بھی فہد ہے سورت علق، علق دیاں پہلیاں 5 آیتاں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلیاں آیتاں حضرت جبریل امین فرماندے نے اقرا پڑھو۔ آپ نے عرض کی تھی ما انا بقارین، میں پڑھیا ہویا نہیں، میں کیویں پڑھا، بار بار کوشش کیتی گئی ہے، میں پڑھیا ہویا نہیں، فرمایا پڑھ۔ پھر جناب جبریل امین نے اس طرح دونوں ہتھاں اندر لیا، سینے نہ لایا، جھٹکا دیتا، 2-3 مرتبہ گھٹیا، دبایا، پھر چھڑیا، پھر آپ دی زبان تے اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال قرآن پاک سورہ علق دیاں پہلیاں آیتاں اللہ پاک نے جاری فرما دیتی۔ ایتھے ایک اور مسئلہ سنو، سب تو پہلے سورہ علق نازل ہوئی ہے تو قرآن پاک دے اندر یہ سورت کتھے آمدی ہے بھلا؟ کتھے؟ ہاں اچھے 30واں سپارہ کیڑا؟ سب تو آخر تے۔ اچھا بعض لوگ کہندے نے یا عوام دے اندر مشہور کیتا گیا یا مسئلے دا علم نہیں، یا پتہ نہیں کیڑی وجہ تو کہندے نے کہ جدوں پہلی رکعت دے اندر تساں فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، اس تو بعد پچھلی نہیں پڑھنی بلکہ اگلی پڑھنی، کیونکہ ترتیب یہ رکھنی ہے۔ اگر یہ ترتیب رکھیے سب تو پہلے سورت کیڑی نازل ہوئی ہے؟ علق، لیکن انہوں کتھے رکھے ہے؟ قرآن دے آخری حصے دے اندر۔ یعنی کہ اگر تساں قل اعوذ برب الناس الف قل اعوذ برب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پڑھ لو، اس تو بعد اس تو پچھلی اگر کوئی سورت پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، ضروری نہیں کہ اگلی ہی پڑھو گے۔ اگر یہ ترتیب رکھی جائے تو قرآن پاک دے نزول دا طریقہ دیکھو نا، کیڑیاں آیتاں ہیں، لیکن او دی ترتیب بعد دے اندر کچھ اور بن گئی، یعنی کہ یہ دین اسلام شریعت دا حصہ نہیں۔ ایک بس اپنی سوچ کہہ سکتے ہو، اپنا فہم کہہ سکتے ہو، اپنی عقل کہہ سکتے ہو، باقی ترتیب دے نال قرآن پڑھنا کہ اے پہلی رکعت اندر اے پڑھیا ہن اگوں پڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا، انج نماز نہیں ہوندی، نماز دے اوپر کوئی اثر نہیں پیندا۔ آپ تے سب تو پہلی وحی دا جڑا نزول ہویا ہے، پہلی وحی آئی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتا پڑھیا نے تے متھے تے پسینہ ہے، نبی پاک نے اپنا سارا کچھ اٹھایا ہے تے دوڑ کر کے گھر دے اندر گئے نے، تے تہاڈی میری ماں نبی پاک دی سب تو پہلی زوجہ وفادار بیوی سیدہ ختیجہ، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک گھر اندر داخل ہوئے نے، آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی زمیلونی، ہائے میری خدیجہ کوئی کپڑا کوئی چادر لے کے آؤ میرے اوپر اوڑھ دے، وہ سونے محبوب جی مالی ارا کا میں کی دیکھ رہی ہوں کی ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میری ختیجہ اج مینوں میری جان دا بڑا ڈر لگ رہا ہے، انج لگ رہا ہے کہ میری جان ہی چلی جائے گی، مینوں اپنی جان دا بڑا خوف ہے، اج میری طبیعت ہی کوئی چینج ہو گئی ہے۔ قربان جاواں وفادار بیوی گھر اندر ہوئے، خامد تے کتنا بڑا غم تے دکھ کیوں نہ آ جائے، لیکن غم خوار بیوی، وفادار بیوی، اے زندگی دا ساتھی
بیوی خاوند دے معاملات نو سمجھن والی خاوند دے مزاج نو سمجھن والی بیوی جدوں بڑے تو بڑا غم آ جائے تے اے بیوی زندگی دا ساتھی کیویں حوصلے دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمیلونی میرے تے چادر پاؤ لقد خشیت علی نفسی مینوں میری جان دا ڈر بڑا لگ رہا ہے انج لگدا ہے جویں میری جان چلی جائے گی مینوں بڑا غم لگ رہا ہے بڑا افسوس جہا ہو رہا ہے اپنے اوپر اور بڑا غم تے جان دا خطرہ لگ رہا ہے ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جڑے لفظ بولے نے اللہ دی قسم کمال دے لفظ نے ایسے کمال تے حوصلے والے لفظ نے ماں جی خدیجہ عرض کر دیا نے سونے محبوب جی فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا فواللہ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے میں کہہ سکنیاں لا یحزیک اللہ ابدا اللہ پاک تانوں کدی غمگین نہیں کرے گا اللہ دی قسم اللہ تانوں کدی رسوا نہیں کرے گا اللہ تانوں کدی پریشان نہیں ہون دے گا کدی غم نہیں آن دے گا تواڈے تے کیوں تانوں اللہ پریشان نہیں کرے گا کیوں تواڈے تے غم نہیں آن گے اس واسطے واللہ انک لتصل الرحم سونیا محبوبہ اس وجہ تو تواڈے تے غم نہیں آ سکدا اس وجہ تو تانوں اللہ پریشان تے رسوا نہیں کرے گا کیونکہ تواڈے اندر صفت تساں تے صلہ رحمی کرن والے ہو تساں تے رشتے تے ناتے جوڑن والے ہو اور دوسرے نمبر تے وتصدیق وتصدق الحدیث اور سچی بات کرن والے ہو سچی بات دی تصدیق کرن والے ہو وتحمل الکلا اور کمزوراں دا بوجھ تساں اٹھان والے ہو وتکسب المعدوم اور انہاں نو کما کے دیندے ہو جڑے کما نہیں سکتے محنت تساں کر کے کما کے تساں تے انہاں دی چولی اندر پان والے ہو وتقری الضیف تساں تے بہت بڑے مہمان نواز ہو مہمان نوازیاں کرن والے ہو وتعینون علی نوائب الحق اور جڑا حق دے رستے دے اوپر چلے مشکلات آن تساں تے انہاں دی اعانت تے مدداں کرن والے ہو فواللہ اللہ دی قسم لا یحزیک اللہ ابدا سونیا محبوبہ اللہ تانوں کدی غمگین نہیں کرے گا کدی رسوا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ تواڈے اندر 6 صفتاں نے تے جدے اندر 6 صفتاں ہون اللہ پاک اس بندے نو کدی رسوا نہیں جے ہون دیندے میں دعویٰ کیتا ہے شروع اندر صلہ رحمی دی برکت دے نال اللہ ہر غم ٹال دیندا ہے کتنا بڑا غم آیا ہے میرے پیغمبر دے کہ آپ اپنی زبان چوں کہہ رہے نے لقد خشیت علی نفسی مینوں میری جان دا ڈر ہے لیکن امی جی خدیجہ عرض کر دیاں نے فواللہ اللہ دی قسم اللہ تانوں کدی غمگین نہیں کرے گا کدی تواڈے تے غم نہیں آن دے گا اللہ کدی تانوں رسوا نہیں کرے گا تواڈے راستے آسان ہی آسان وجہ کیے سونیا محبوبہ انک لتصل الرحم تساں تے صلہ رحمی کرن والے رشتہ داریاں نو جوڑن والے ہو پھر کمال اینا وجہ تو اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو اینا شان عطا کیتا ہے اینا مقام عطا کیتا ہے اللہ نے زندگی دے غم دور کر دیتے نے اللہ نے زندگی دیاں پریشانیاں دور کر دیتیاں نے اللہ نے زندگی دا ہر ڈر میرے پیغمبر تو دور کر کے اللہ پاک نے کنا شان تے مقام تے مرتبہ میرے پیغمبر نو عطا کیتا ہے توجہ کر دے جانا اور اللہ پاک نے اعلان کر کے کائنات دے لوگاں نو دسیا ہے اے میرے محبوب صلہ رحمی کرن والے اور بدلے اندر میں کیویں غم دور کیتے نے بدلے اندر میں کیویں مصیبتاں ٹالیاں نے اور بدلے اندر میں کیویں شان مقام تے منصب دے اوپر بٹھا دیتا ہے جاؤ پوری دنیا دا چکر لگاؤ اللہ پاک نے اپنے نام دے نال اپنے سونے پیغمبر دے نام نو انج جوڑے ہے اللہ دی قسم
कायनात दी कोई ताकत इस नाम नो, पैगंबर दे नाम नो, रब दे नाम तो जुदा नहीं कर सकती। जाइए जिस वक्त बच्चा पैदा होंदा है, एक मुअज्जन आउंदा है, कान अंदर अजान कही जाती है, सब तो पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा है, रब दा जिक्र है, और रब दे जिक्र तो बाद की किया जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी पाक दा जिक्र जिस वक्त मुअज्जन आके अजान कहंदा है फजर दी, और फजर दी अजान वेले सब तो पहले अल्लाह दा नाम है, फिर रसूल पाक दा नाम है। जोहर दे वक्त सब तो पहले अल्लाह दा नाम है, फिर रसूल पाक दा नाम है। असर दे वक्त सब तो पहले अल्लाह दा नाम है, फिर रसूल पाक दा नाम है। और मगरब दे अंदर सब तो पहले अल्लाह पाक दा नाम है, फिर रसूल पाक दा नाम है। और इशा दे अंदर सब तो पहले अल्लाह दा नाम है, फिर रसूल पाक दा नाम है। जाइए जिस वक्त बंदा बीमार हुंदा है, सब तो पहले ओदी इयादत वास्ते जाया जाता है, ओदे लागे बह के की पढ़िया जाता है, उस दुआ दे अंदर सब तो पहले अल्लाह दा जिक्र है, फिर रसूल पाक दा जिक्र है। बंदा जिस वक्त फौत हो जाता है, फौत होने तो बाद गुसल कफन देन तो बाद अगे रख के जनाजा पढ़ाया जाता है, सब तो पहले फातिहा अल्लाह दा नाम, फिर दरूद इब्राहिमी रसूल पाक दा नाम। बंदा पैदा होया है, पहले जिक्र कीदा है अल्लाह पाक दा, फिर जिक्र कीदा है रसूल पाक दा। बंदा बीमार होया है, पहले जिक्र अल्लाह पाक दा। बंदा फौत होया है, पहले जिक्र अल्लाह पाक दा, फिर रसूल पाक दा, फिर दफन कर दिता जाता है। जदों जमीन ते उत्ते सी, पहले अल्लाह सी, फिर रसूल पाक दा जिक्र सी। जदों जमीन दे 6 फुट 7 फुट थल्ले चला जाता है, फिर ओदे कोलों सवाल कीता जाता है मन रब्बू का, पहले जिक्र अल्लाह दा, मन नबियू का, फिर जिक्र रसूल पाक दा। आसमान वाले रब ने फरमाया है कि मेरा नबी है सिला रहमी करने वाला, और सिला रहमी दे बदले अंदर मैं सोने पैगंबर नो इन्ना शाम ते मुकाम दे छड़िया है। अल्लाह जुल जलाल दी कसमे ओ था ही नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा ना ही नहीं। मेरा सोना पैगंबर अज अगर असा पस्ती दी तरफ जा रहे हैं, असा अपने रिश्तेदारां नाल रुस्से बैठे हैं, गल गल तो रुसने आ, जनानियां तरह रुसते हैं, इंज रुसते हैं जिवें रुस बनता ही नहीं रुसना, इंज एवें मुंह अड़ाई फिरने आ, इंज इधर कर लिया, ए गल इंज करनी, इंज कर लिया, निकी निकी गल तो रुस्से फिरने आ। इसे वजह तो साडे शान खत्म, मुकाम खत्म। फिर अल्लाह पाक ने रसूल पाक नूं शान दिता, मुकाम दिता। मक्के विच एक सोहना आया, रब दी बोली बोलदा, जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा। मक्के विच एक सोहना आया, रब दी बोली बोलदा, जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा। और नूरी खाकी करन सलामी, यूसुफ जयवी देन सलामी, जग विच केड़ा मुल लावे ए खो जय अनमोल दा, जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा, जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सिला रहमी दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने गमां नूं दूर कर दिता है। हुण वेखो इस हदीस दे अंदर 6 चीज़ां आईयां ने। पहले नंबर ते सिला रहमी, असी ते पहले नंबर ते सिला रहमी च वैसे ही फेल। बड़े बड़े हाजी मत्थे घसा ले ने, कसमे खुदा दी 10-10 हज कर ले ने, सकी भैन नाल नहीं बोलदा हाजी। मिंबर ते खलो के जुम्मे पढ़ाउंदा है, सके भरा नाल दुश्मनी चलदी है। मुसल्ले ते खलो के नमाज़ां लोकां नूं पढ़ाई जांदा है, पढ़ा पढ़ा के 20 साल गुजर गए ने। 10 साल तो सके भरा दे नाल दुश्मनी पाई है। कदी भरा दे औके सौके खुशी गमी दे मौके ते जाके नहीं बैठा। घर दे अंदर वेड़े दे अंदर
बैतुल्ला दे चक्कर कड्ढी जा, मुसल्ले दे चक्कर कड्ढी जा, जे भैन दे घर दा चक्कर नहीं ना कड्ढिया, ए मुसल्ले मुसल्ले चुक के रब ने तेरे मूँह ते मारने ने। मुबारक होए तेरे कोल तौहीद है, मुबारक होए तेरे कोल हदीस है। रफली दैन वाली हदीस 600 हदीसां ने, मैं अमल तां करना, मसीतां वखरियां कर लईआं। क्यों जी उस मसीते नहीं पढ़ता, वो पैर नाल पैर नहीं मिलान देंदे, वो रफल दैन नहीं करन देंदे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਫਲ ਜदैन ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੌਹੀਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਏ। ਜੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ, ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰਕੇ ਰਫਲ ਜदैन ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲੈ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ कि भैन भरा दे घर दा चक्कर कट के घर बह जांदा। अल्लाह दी कसमे रब तेनू हज नालों वध के सवाब देंदा। सका भरा एक किराया ते रुलदा है, किराया दे मकाना ते रुलदा है। दूसरा वड्डा सका भरा है, उहदे कोल वाफर दौलत मौजूद है, विद फैमिली हज ते जा रहे हैं 30-40 लाख ला के। इस हज नालों बेहतर सीगा पैसे चुक के भरा नूं कोई मकान लै देंदा, हज ना करदा। अल्लाह दी कसमे कईयां हजां दे बराबर अल्लाह पाक ने तेनू सवाब घर दे अंदर बह के दे छड़ना सीगा। अपनी मिजाज के मुताबिक मन मर्जी नाल हज करता रह। जे भैन नाराज है, कोई फायदा नहीं हजां दा, कोई फायदा नहीं उन्हां नमाज़ां दा। नमाज तुहानू सानू जकाओ सिखांदी है, नमाज तुहानू सानू जोड़ना सिखांदी है। आपने क्यों फरमाया कदम ना कदम लाओ, फरमाया इस वास्ते ताकि तुहाडे दिलां अंदर टेढ़ापन ना आ जाए। असां कदमां दे नाल कदम मिला ले, लेकिन दिल दा कोड़ ते हसद कदी ना मोड़िया, कदी ना दिलां चों कढिया। सारा दीन मेरे को हैगा है, लेकिन इस मामले के अंदर सारे भाभी बरेलवी, मैं की कहां बरेलवियां नूं, मैं की कहां अहले तशीन हो, मैं की कहां देवबंदियां नूं। मेरे घर के अंदर ही गंद इन्ना पिया, इंतहा हो गई है। मेरे को तौहीद है वे, मेरे को रफल यदैन है वे, मेरे को फातिहा खलफुल इमाम ते 5 नमाज़ां ते तहज्जुदां ते मत्थियां ते मिराब ते मेरे को है वे। लेकिन दिल के अंदर रिश्तेदारां दे बारे घुटन मैं नहीं खत्म की थी। दिल के अंदर रिश्तेदारां दे बारे गुस्से गिले फितने फसाद मैं नहीं खत्म की। अल्लाह दी कसमे रब ने चुक के सारे अमाल तेरे मुंह ते मार देने ने। क्या तेनू नहीं पता है हदीस किसे मौलवी ने तेनू नहीं दसी? ए हदीस कदी नहीं तू सुनी, सुन के अनसुनी कर देना है कि रसूल पाक ने फरमाया हर सोमवार ते जुमेरात वाले दिन अमाल जमीन तो अल्लाह अपने बंदियां दे लैके अल्लाह दे फरिश्ते आसमान ते चढ़ते ने। ये जदों अमाल रब दे सामने पेश किए जाते ने, अल्लाह पाक हर तौहीद परस्त दी माफ़ी फरमा देंदे ने जिन्हें अल्लाह दे नाल शिरक नहीं किया। लेकिन नामा अमाल अंदर अगर दो भरा आपस लड़े ने, भैन भरा लड़े ने, दो रिश्तेदार लड़े ने, इन्हां दियां नाराज़गियां चल रही, अल्लाह पाक सारे अमाल चुक के वापस पलटा देंदे ने। जदों तक सुलह नहीं करते मैं इहदा इस बंदे दा कोई अमल कबूल नहीं करना। कहंदा कारी साहब मैं की करा, मैं तो रिश्तेदारां नाल बड़ा करना चंगा, बड़ा चंगा करना, लेकिन हर वारी डांग ही मैनू मारदे ने, हर वारी मैनू डांग ही मारदे ने। मैं मानना कई रिश्तेदार इंतहाई कम ज़रफ हुंदे ने, कई रिश्तेदार इंतहाई मुनाफकाना अंदाज मुनाफकाना सोच के मालक हुंदे ने, घटिया सोच के मालक हुंदे ने। उन्हां कोल दौलत आ गई ना, उन्हें रिश्तेदार नूं रिश्तेदार ही नहीं समझना। उन्हें जिहड़ा ना कहना ये तो मेरा कुछ लगता ही नहीं गा। हर वेले ना रिश्तेदारां नूं थल्ले लाउण दी कोशिश करनी है, नीचा दिखाने की कोशिश करनी। मैं मनना वा तू बड़ा रिश्तेदारां दे नाल अच्छा सलूक करना है, लेकिन बदले अंदर वो तेरे नाल जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। ये कोई नवी गल नहीं। हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी ने नबी पाक सल्लम दे कोल एक परवाना आके अर्ज करता है, सोने महबूब जी मेरे कुछ रिश्तेदार ने, मैं बड़ा चंगा अमल करना, वो मेरे नाल बुराई करते हैं, मैं उन्हां नाल सिला रहमी करना, वो कता ताल्लुकी करते हैं, मैं उन्हां दे नाल बड़ी मुहब्बत करना, लेकिन अगों नफरत करते हैं। मैं करा ते की करा इन्हां रिश्तेदारां दा? रसूल पाक ने फरमाया ऐ परवाने अगर गल इंज ही है जिवें तू दस रहे हैं, वो तेरे नाल ज़्यादतियां करते ने, तू सबर करके फिर भी अच्छाई करना है,
समझ तू उन्हां दे मूँह दे अंदर राख चुक के मिट्टी चुक के उन्हां दे मूँह अंदर पा रहा है, यानी कि तू उन्हां नूं उन्हां दी औकात पे दसना तुहाडी औकात ए वे। माना की ये हदीस दा मतलब की है? आपने फरमाया वो जिहड़ा सारी उम्र रिश्तेदारां दे बारे इंज दियां सोचां रखदा है ना, वो हमेशा जलील ही रहिंदा है, हमेशा मिट्टी रहिंदा है, हमेशा रुलिया रहिंदा है। और जिहड़ा बदले अंदर सबर करके फिर भी चुक के सीने नाल ला लैंदा है, वो सारे दिते हुए दुख ते गम भुला के फिर भी अगे बढ़ के सलाम करदा है, फिर भी सिला रहमी कता तालकी खत्म करके सिला रहमी सलाम दे आगे बढ़ के लैंदा है, आगे बढ़ के सीने लांदा है। आपने फरमाया अल्लाह पाक दियां क़यामत तक ली मददां उस बंदे दे नाल शामले हार रहिंदियां ने। हाँ, अगर कोई इंज दे रिश्तेदार ने ना, तू चंगा करना है, हर वेले डंग ही मारते हैं। बाज़ रिश्तेदार होंदे इंजदे ने, अगर किसी रिश्तेदार का काम चंगा चल गया, माशाअल्लाह बच्चे जवान हो गए, पढ़ लिख के ज़रा अगे तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये हर वेले सड़दा भुजदा कोला ही रहिंदा है। ये क्यों उत्ते जाते हैं? कभी किसी दरबार ते चल जाना, कोई तवीज़ दिओ, काहदे लई तवीज़ दिओ? आह जी वो मेरे भतीजे जिहड़ा ना वो क्यों उत्ते जाते हैं, मैं यानी जादूआं वाल टुर पैना, हसद करना, बुगज करना, ऐसे कम ज़रफ रिश्तेदार जलील हो जाते हैं दुनिया के ऊपर। ऐसे कम ज़रफ रिश्तेदार अल्लाह की कसमें बर्बाद हो जाते हैं कि जिन्हां दियां सोचां रिश्तेदारां नूं गिरान दे अंदर लगियां होईयां ने, लेकिन बदले दे अंदर अगर कोई इंज दे रिश्तेदार ने, उन्हां वास्ते पैगाम की है, ठीक है, लेकिन कता ताल्लुकी फिर भी करनी जायज़ नहीं। तू इंज कर भी उहदे नाल बहना उठना ज़रा क्लोज कर दे, राह गली जाते अपना दिल वो बारे साफ कर दे, अपने आप को थोड़ा जहा क्लोज कर दे। भाजी सलाम अलैकुम, उन्हें सलाम कहता, वालेकुम सलाम। अगर कोई दुख सुख का वेला होया, थोड़ा जहा बचाओ करके अपना चला गया, अफसोस कर आया, खुशी के मौके ते दिल अंदर खुशी महसूस कर ली, यानी थोड़ा जहा अलग थलग हो जा। नहीं दिल करता, मोबाइल अंदर नंबर शंबर भी भावें घट दे, कोई मसला नहीं एडा वड्डा, थोड़ी जी क्लोजिंग उहदे नालों कर लै, लेकिन बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर देना, बिल्कुल ताला तालकी का ऐलान कर देना। इस्लाम तुहानू मैनू भावें जिड्डे भी जलील रिश्तेदार है उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर देना, कहना भी ये साडे लई मर गए, असीं इहदे लई मर गए, इस्लाम इहदी इजाज़त देंदा नहीं। की है जी पुत्रो, मैं जे गया ना मर ते अपने चाचे नू बूहे ते नहीं आउण देना, मेरा मूँह ना वेखण दिया जे। मैं मर जावां, मेरे लिए मर गया चाचा तुहाडा, मेरे लिए मर गया, मेरा भरा मर गया ना, मेरे जनाजे च ना आवे। किंज दियां वसीयतां कर रहे हैं पुत्रा नूं भी मेरे जनाजे च मेरा भरा ना आवे। ठीक कर रहे हैं, मैं क्या बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ताकि तेरा भरा आवे ना मगफरत की दुआ करे, तो ना तू बख्शिया जाए, ना जन्नत जाए, डायरैक्ट ही जहन्नम अंदर जाए। पता नहीं रब ने किदी दुआ नूं कबूल कर लेना है, किदे आंसू नूं कबूल कर लेना, जिहड़ा जनाजे अंदर आ गया। मैं तो अक्सर क्या करना, प्यारिओ जिन्हां दे जनाजे छड़ने मुश्किल हो जान, जिन्हां दे जनाजे छोड़ने मुश्किल हो जान, जिन्हां दे जनाजे छोड़ने मुश्किल होन, उन्हां दे नाल हमेशा वास्ते ला तालकियां दा ऐलान ना करया कर। जदों जनाजे छड़ने तेरे मेरे वास्ते मुश्किल है, फिर ते मंजियां दे पावे पढ़ पढ़ के, मैयतां दी चार पाई दे पावे पढ़ पढ़ के रोने आ। ना तू ना मरदा, तेरे तो बगैर ते जिंदगी अंदर अंधेरा हो गया है। अल्लाह दी कसमें अगर 10 मिनट वास्ते अल्लाह उस मरन वाले नू सा दे दे, उठ के कहेगा यार तेरे दुखा नाल ते मैं मर गया वां, तेरियां जुल्मां ते ज़्यादतियां नाल अज मर गया वां, ते अज कह रहे हैं कि तू ना मरदा, तेरे मरन नाल अंधेरा हो गया है। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਲੱਭਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਹਸਦ ਕੱਢ ਦਈਏ। इंशाअल्लाह कड्डोगे ना? हथ खड़े करो, अल्लाह ना वादा करो। कुछ नहीं होंदा यार, मर जाना अल्लाह दी कसम है। तुसां भी मरना है तो मैं भी मरना है, तुसां भी मर जाना है, मैं भी मर जाना है, मेरी माओ भैनों सब मर जाना है, मट्टी अंदर चले जाना है। ये गुस्से गिले आकड़ा बाकड़ा सारा कुछ इत्थे रुल जाना है, फिर पछताना है, फायदा कोई नहीं। अल्लाह की रजा लई माफ़ कर दिओ, दिलां नूं साफ कर दिओ। भरा नहीं जे मुल लभदे, भैनां नहीं जे मुल लभदियां, ए रिश्ते मुल नहीं जे लभदे। अगर जिंदा ही कदर कर, एहतराम कर। जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चार उथे नहीं चलदे, जदों तीर वजन तकदीरां दे। जद सावां दी डोर ने टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। तेरा सब कुछ इत्थे रह जाना, नहीं कम आना जागीरां ने। जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। जिंदा ही तो दुख वंड लै, की फायदा है भैनों ना भरावां नाल नाराज़ हो के? किहड़ी गल्लों नाराज़ है? भरा रिश्ता नहीं दिता, भैन रिश्ता नहीं दिता, भैन रिश्ता नहीं दिता, तेरे नसीब अंदर नहीं सी लिखिया, अल्लाह ने नहीं चाहया, नहीं होया। ऐ ही दीन है, इस्लाम है, तौहीद है। तीन चार भरा ने, गल सुनिया जे तवज्जो ना। वो कहिंदे जी अलहमदुलिल्लाह कारी साहब, मैं सिला रहमी ते गुफ्तगू की रिश्तेदारियां ते, कहंदा जी अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक दा बड़ा फजल है, असां चार पढ़ा कदी सूई नहीं साडे दरम्यान लंघी, साडी बड़ी मुहब्बत है, साडा बड़ा प्यार है। मैं माशाअल्लाह अच्छी गल है। तो मैं क्या अम्मी अबू है जी? आंदा जी अलहमदुलिल्लाह अम्मी अबू भी है। मैं प्रॉपर्टी किन्नी के? उन्हें वाहवा सारे किले कोई मरबे गना छड़े, साड़ी उत्थे उत्थे दुकान है, बड़ा बिजनेस गना छड़िया। मैं सारा कुछ कट्ठा ही है। कहते जी इको थाली अंदर आंदा है, इको जगह ते आंदा है, इको लिफाफे च आंदा है। अब्बू जी को असीं मंगी दे ने, अब्बू जी दे छड़े। सारे भरा एक दूजे नाल खुश है, राजी है, अलहमदुलिल्लाह ठीक है। मैं क्या अच्छा तू भरावां दी सिफत बड़ी करना है, तेरा सीना माशाअल्लाह बड़ा खुला है भरावां वास्ते रिश्तेदारी के मामले अंदर। मैं क्या इंज करी, अल्लाह करे नज़रे बद तो बचाए। मैं किते प्रॉपर्टी अजे तकसीम तो नहीं की? नहीं आता असीं कीती नहीं। मैं जिदन तुसां प्रॉपर्टी तकसीम की ना, उदन आके दसी कि तेरा दिल किड्डा वड्डा है। जिदन विरासत तकसीम की ना, उदन आके दसी। फिर वक़्त आया, चारा भरावां दी शादी हुई, प्रॉपर्टी तकसीम की, चारे दे चारे भरा एक दूजे दे एडे वड्डे दुश्मन बन गए कि काफर ते मुसलम दा भी एडा दुश्मनी नहीं जिन्नी चारा भरावां दे दरम्यान दुश्मनी है। वजह की है? ए चंद टकियां दे मगर, दौलतां दे मगर चारे भरा जदों विरासत वंडण दी तकसीम दी वारी आई है, वो कहंदा है ओ किला मेरा है, ओ एंजी मेरी है, ओ दुकान मेरी है। लड़ाइयां पै गईयां, झगड़े पै गए। मेरे प्यारे भाईओ, इन्हां दौलतां दे पिछे, इन्हां प्रापर्टियां दे पिछे लग के भैन भरावां दे नाल दुश्मनियां नहीं पाली दियां। खुदारा डर जा अपने रब कोलों। ताई ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर कहा है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। अल्लाह पाक फरमांदे ने, इबादत करो उस रब दी जिस रब ने पैदा कीता है, और रिश्तेदारियां दे मामलात दे अंदर अल्लाह दे कोलों डरदे रहा करो। अल्लाह पाक ने उन्हां लोगां ते लानत कीती है, किहड़े लोग
ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਲਾਨਹੁਮੁੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਲੈਹਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਆ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾ ਤਾਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। आओ रल मिल के दीन ते इस्लाम नबी दी शरीयत तुहानू मैनू पैगाम देंदी है। रिश्तेदारियां तोड़नियां नहीं बल्कि रिश्तेदारियां जोड़नियां ने। पढ़ नमाज़ां कर रफुल यदैन, कर उमरे ते हज, लेकिन हज ते उमरे करन तो पहले ए हकूकुल इबाद वाला मामला साफ कर ले, रिश्तेदारियां दे मामलात नू साफ कर ले। ए पैगाम ए दीन दा, ए पैगाम ए इस्लाम दा, ए पैगाम ए मेरे पैगंबर सल्लम दे दीन ते शरीयत दा। मेरे पैगंबर ते नबूवत तो पहले भी सिला रहमियां करन वाले ने। हाथ दे अंदर तस्बीह ते दिल अंदर रिश्तेदारियां दे मामलात अंदर बुग़्ज़, ए इबादत नहीं बल्कि धोखा है। हाथ तस्बीह सारा दिन मनके ते मनका कमाई जाना है ते दिमाग दा मनका कमाई जाना है। अल्लाह करे ये उत्ते ना चला जाए, अल्लाह करे बर्बाद हो जाए, की फायदा है? मनका तेरा धोखा है। मनका ऐसियां तस्बीहां कमान तो पहले अपने दिल नू कमा लिया कर, दिल कमा के वेखिया कर मैं किन्नियां ना जुल्म कर रहा, किन्नियां ना ज़्यादतियां कर लियां। बेहतर सी इस तस्बीह कमान नालों पहले अपने रिश्तेदारां दे मामलात अंदर नज़र कमा लेंदा, अपने मामलात दुरुस्त कर लेंदा। 4 दिन दी जिंदगी अंदर 4 दिन दी जिंदगी अंदर रिश्ते तोड़ के हज ते जान तो बेहतर सीगा, हज ते जान तो बेहतर सीगा कि भैन भरावां दे घर अंदर जाके नाराज़गी खत्म कर लेंदा। इस तो बेहतर सीगा कि नाराज़गी खत्म कर लेंदा, लेकिन नाराज़गियां उथे दियां उथे रहियां। हज कर ले, उमरे कर ले। हाजी साहब एक दौर हो सीगा, मैं वैसे अखी वेखिया अपनी होश दे अंदर, बेटे दी या बेटे दी शादी होनी ना, उदों तक बरात नहीं सी तुरदी जदों तक अपने सारिਆਂ ਨੂੰ मना के ते बरात अंदर रिश्तेदारी अंदर लै नहीं सी आंदा जांदा, उदों तक बरातां नहीं सी तुरदियां। हुण कोई माड़ी जी गल करे ना, माड़ा जिहा गुस्सा करे, परां वड़ जाके उधर बह, वो धी भी विआह लैंदा, पुत भी विआह लैंदा, कोई परवाह नहीं किसी नूं, कोई एहतराम नहीं रिश्ते दा। यानी कि नवें अगर तेरे रिश्तेदार बने ने, पुरानिਆਂ ਨੂੰ पसे पुछ ना डाल, ये बहुत बड़ी साजिश है। इनू मुनाफकत कह लो तां भी ठीक है, दोगला पलीसी कह लो तां भी ठीक है, बर्बादी कह लो तां भी ठीक है। हाँ हाँ नवे रिश्तेदार बना, इज्जत कर, एहतराम कर, लेकिन पुरानिਆਂ दे नाल बगाड़ ना। ये तेरे रिश्ते अल्लाह दी कसमें कायनात दे अंदर सब तो मजबूत तरीन अगर हुसैन अगर जंजीर है ते रिश्तियां दी जंजीर है, इस जंजीर नू टुटन ना दई, नजरे बद दे कोलों बचाई, इन्हां हासदीन दे कोलों बचाई। इन्हां रिश्तियां दे अंदर बड़ी ताकत है, इन्हां रिश्तियां दे अंदर बड़ी कुव्वत ते खूबसूरती है। अपने वालिदैन भैन भरावां दे नाल सारे रिश्ते नाते ये मुल्क आज़ाद होया है कादे वास्ते, ताकि असां अपने मुल्क पाकिस्तान पाक सरजमीन दे ऊपर रह के अपने रिश्तेदारियां नू मजबूत करिए, अपने मुल्क नू मजबूत करिए। अगर रिश्तियां दे मामलात दे अंदर असां एडे अनजान बन गए और रिश्ते तोड़ते रहे, याद रखिया जे मुआशरे दी ताकत ते कुव्वत खत्म होंदी जाएगी। नवी नस्ल नू पता चलेगा रिश्ते दा एहतराम की है, रिश्ते दी कदर कोई नहीं, एहतराम कोई नहीं। अपनी नवी नस्ल आन वाली नू दसो कि रिश्ते दा मुकाम ते अदब ते एहतराम की है। नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल लड़ाइयाँ 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 नस्ल दर नस्ल चलदियाँ आ रही ने, मरदे जा रहे ने, जनाजे हुंदे जा रहे ने, नमाज़ां पढ़ी जाने आ, सदका खैरात कीती जाने आ,
जुम्मे पढ़े पढ़ाए जाने, सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन असा मजाल एक इंच भी हट जाइए अपनी जिद तो जिदा अंदर आके किन्ने रिश्ते तोड़ ले। वो तुहानू याद नहीं नबी पाक दी जदों बेटी सईदा ज़ैनब आईयां ना मक्के दे अंदरों, ते एक हिबार बदबख्त कलमा नहीं सी पढ़िया उन्हें ना दुश्मनी नबी पाक ना कढ़न वास्ते ना वो तीर चलाया, ऊँट ते बैठियां सन, पेट अंदर लग्या, पेट अंदर बच्चा भी सी, हमल भी जाया हो गया, आके खून अंदर लत बत मदीने अंदर ऊँट तो उतरियां ने, जख्मां दी ताब ना सहंदियां होया फौत हो गई, अल्लाह नूं प्यारियां हो गई। नबी पाक जो मक्का फतह होया है ना, आपने सख्ती ना किया कि जड़ा वो हिबार है ना, हिबार जिथे मिल जे कतल कर देना। उन्हें मैनू धी वालों बड़ा दुखी किया सी, मेरी धी का कातल सीगा, मेरी धी नूं उन्हें दुख दिता सीगा। नबी पाक दीयां अखां सारी जिंदगी आंसुआं दे नाल तर रहीआं ने इस दुख की वजह तो। लेकिन जदों उन्होंने पता चल गया कि नबी दे यारां ने मैनू कतल कर देना, कश्ती अंदर बहन लगा, कश्ती का मलाह कहना किधर चलना, कह लगा मैं तो इंज कीता सीगा ते नबी दे सहाबा ने मैनू कतल कर देना। आपने फरमाता है, कहता तेनू पता नहीं हो नबी बड़ा रहीम है, जाके पैर फड़ लै, कलमा पढ़ लै, माफ़ कर देगा। कहता ना कदी नहीं। खैर ज़ेन बनिया आया बैतुल्ला दे अंदर, नबी पाक सल्लम दे सहाबा वेखन लग पे कि इनू कतल करिए, क्योंकि नबी पाक ने फरमा दिता ही कतल करो। लेकिन नबी पाक ने इस्लाम ने नज़रां झुकाइयां ने, हिबार आया है हाथ जोड़े ने, आपने फरमाया हिबार वो धियां नूं जिन्हां दियां धियां नूं कतल किया होए दिल नहीं करदा माफ़ करन नूं, दिल नहीं इजाजत देंदा, लेकिन मैं दीन इस्लाम शरीयत नूं सामने रख के अल्लाह की रज़ा लई तेनूं माफ़ कर देना, लेकिन कोशिश करिया करी मेरियां नज़रां दे अगे घट ही आया करी जरा। मनिया धी नूं तलाक दिती है, उहदे नाल गुस्सा गिला, लेकिन नबी पाक दी बेटी नूं नजायज़ कतल कर दिता, शहीद कर दिता। इसके बावजूद मेरे पैगंबर ने एडा वड्डा दिल किया, नाल फरमा दिता दिल ते नहीं करदा, लेकिन मैं दीन इस्लाम नूं मुकद्दम रखदिया होया अल्लाह दी रज़ा लई तेनूं मैं माफ़ कर दिता है। कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया, दीन इस्लाम वास्ते अल्लाह दे बंदे अपने प्यारिਆਂ नूं माफ़ कर दे। ये मुल्क दी आज़ादी दा मकसद ये वे, अगर अपनियां असां दुश्मनियां कुटनियां सी फिर मुल्क आज़ाद करन दा फायदा की सीगा। अल्लाह पाक सानू सारिਆਂ नूं रिश्तेदारी दे मामलात अंदर अल्लाह दे कोलों हर वेले डरन दी तौफीक अता फरमाए। अपने प्यारिਆਂ दे नाल गुस्से गिले शिकवे हुंदे ने, हर बंदे दे हुंदे ने, लेकिन कुछ वक्त वास्ते खुदारा अल्लाह दी रज़ा लई अपनियां नमाज़ां बर्बाद ना कर, अपने हज ते अपने अमाल अपने उमरे बर्बाद ना कर, अपनियां दुआवां सदकात तो खैरात बर्बादी तो बचान वास्ते सिर्फ अल्लाह की रज़ा लई अपने प्यारिਆਂ नूं माफ़ कर देवो। जिहड़ा कोई माफ़ी मंगदा है माफ़ कर देवो, जिहड़ा नहीं मंगदा खुद जाके हाथ मिला के माफ़ी दा कह दिओ, अच्छा मेरे भाई जो होया सो होया, मर जाना है, चंद दिन जिंदगी है, इस थोड़ी जिंदगी अंदर मेरे प्यारे भाईओ ए रिश्तियां दे मामलात दे अंदर अल्लाह कोलों डरिए।